girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Famous magic. So, dito kami guys. Ayun siya guys. Oh. Hi! Please subscribe my YouTube channel. Pinitin nyo lang yung button. Simulan nyo lang yung thumbs up guys. Lagay US dyan. US. What's up? You watch my vlog. Watch my vlog please. Dami manonood dito. Ganun ko lang. Ayun guys, nagto kami sa ano to? Basketball yata guys. Yan yung ano yan? Play court pala yan. Gym pala yan. Ayan nga guys. Ano muna guys, kakat ko mga. Dito kami sa ano. Ayan. Kakat ko muna guys. Dito kami guys. Kasi ano kami. Yung sa kabila tayo, Nini. Hey guys. Dito lang ka guys. Ayan. I'm in the park. Ayan guys oh. Parksville. Dito kami guys. Nagbo-vlog lang ako guys. Ayan. Dito lang kami guys. Uupo lang ako guys kasi ano, gabi na. Hi guys. Like and subscribe and click the bell button. Yes, nandito kami guys. Ayan guys, nandito lang kami guys. Palamig kasi mainit sa ano, bahay. Mainit po kasi sa bahay. Kaya dito na lang po muna kami. Guys, tour ko po kayo guys. Maya guys, kakat ko muna. Okay, sa project kaya ta. Bakit? Bawal pala ipakita yun. Hindi na, wala. Hindi ko nakakita yun. Ito na kami guys. Ayan guys. Ayan guys, so. Nandito kami guys. Ito lang nga guys. Tapos na yung vlog ko. And bago kayo dito sa channel ko, please subscribe me YouTube channel and pindutin na lang yung button para updated kayo sa bago kong video guys. See you next vlog guys. Shoutout ako Philippines and US. Thank you guys. Bye.